আবু গরম আলো গুণা দিব বেঙ্গালে রাপসন পসে যেতাছে এ দিদিমা না দিদি মেলে দেখাইও ফেসবুকে ছাড়ে আম্মু মিনি মাছ জানো আম্মু কি কালকে ক্লাস আমরা ক্লাস পার্টি তো मुझे हमें सज्जा दे चतुरे को लेके जाएगा बच्चे में सज्जा और हम कहीं ना নো चिंता करके रूम मानुस ठंडा जाना দো কি তা কোনো হালাহালি কোনো কথা সারকে তুই কিন্তু কোনি খেবি আমার হাতে मैं एडा ऐसे ना होना आया साथ ना मेरे कोई नहीं लेते ये की कोई नहीं जाए से रे হই কেডা নাইছে বিসমিল্লাহ হ্যাঁ হ্যাঁ ये कौन दी चिल्ला मेरे पे वो है কই দিলাম বনা মনে কি দাগো